Awa, muingog isa ka baso. Urot lagi na ni mo ron. Sige. Sugod na siya. Kinala ang lubot ko pre ha. Kana tiil pre, kana para ma-reach nimo ang kuan. 3 4 5 6 kana 7 8 9 Op, nipiko imong lawas, tiil lang, tiil. Kana 10 tawag nga kapi paglaom. Paglaom ba, paglaom. Laon gani. Batch 2011. Banti ka may tail pre, para mo makuha ni mo 45 degrees kaya hindi ka mo palalom. Ang tail lang, banti lang yung tail, na iisbog ng kwan. Okay. Lubot pre ha, lubot ka pre, istrita lang lawas pre, lubot lang ikuan pre. 32, 33, 34. Ayaw piko ang lawas pre. 5, 36, 37, tiil lang pre. Control static, 38, 39, 40, last 10 pre. Uy, last 10 na pre. Ayaw piko ang kuan pre ha. Kana tiil lang gyud. 1, 2, diretso na pre ha. 3, 4, 5, 6, 7, tulo na lang pre. 8, 9, 10, okay. Abang Lord. Oh, matay ba eh? Promise. Uyar ron eh. Kapoy juga pre. Dito pre, higop pagangin pre. Wala pan matas manta. Wa ko kasabot ba eh? Uyar eh. Sabi ba eh? Ina eh. Tatay, anak ka. Rintel na lang eh. Asa? Tapag do tay. Dili pre, gi